Estou mentindo, Alex. Estamos subindo na Rocinha, gente, para comer num restaurante das minhas amigas Rosa Maria e a Ana Maria. Essas pessoas são muito dissipantes. Maravilhosas, maravilhosas. São as minhas melhores amigas do Rio, mas é um dissipante pra caramba. É o quê? É muito dissipante no Rio. O que é dissipante? Dissipante quer dizer, não faz nada como deveria fazer. Ah, realmente. Bem-vindo a ela. Bem-vindo. Je puisse comprendre, Chris. Voilà. Oh, Rocinha, regardez les filles enfants. Rocinha. Je vais filmer à Rocinha parce que c'est la plus grosse favela de Rio. Et on a la chance que Ana Maria, elle connaît ce jeune homme, Alex, qui habite Rocinha, qui est taxi et qui nous amène manger dans un resto en plein Rocinha, les enfants. Ça, c'est le terreirão. Onde tem macumba? Não, onde fica o miolo dos Samba, caras. terreirão do samba. Ah, c'est là où il y a le samba. Le terreirão, c'est là où il y a le rencontre samba. Vous voyez, on appelle ça le dollar sur les maisons, cette petite feuille verte là. Et Alex est notre Ele conhece todo mundo garde das du corps. bocas. Il connaît tout le monde Pior que infelizmente. Pire que malheureusement, il connaît tous les bandidão. Não, tudo é bandidão aí, ó. Ele conhece toda essa turma de... Tudo é bandidão de Rocinha. Olha, bandidão aí. Bandidão aí. Esse daí é o bandido. Bandidão da polícia. Esses são irmãos, né? Polícia e ladrão são irmãos. Passeio, Alex. Ô, a Ceissa que trabalha lá com a gente, ela mora do lado, pô. Do bandidão? Não, do Mirante. Ah, então. Regardez si c'est beau cette verdure là, Que serrée buceta é essa, menina? sur le dollar. Falou buceta aí. Você falou buceta aí, rapaz. Mais tu peux me traduire, Chris? Je comprends rien. Elles disent que des gros mots là. Daqui em diante. Estão falando só palavrão. Daqui em diante, olha lá. É. Favela da Rocinha, sei Voilà. Voilà. Favela da Rocinha. Assim, La favela da Rocinha. C'est devenu un haut lieu du tourisme. Voilà. La Rocinha, elle a toutes ces maisons qui sont peintes, vous voyez. ó. Regardez comme c'est beau. Aqui, ó. Plein de couleurs, Poor regardez. people. Et ça y est. Honest, but poor people. Des gens honnêtes mais pauvres. Yes. Hey, tu vois. Flamengo. A boca do beco, né? Na hora da agonia eu pergunto cadê os meus amigos, meus camaradas, meus pareceres. Na hora que eu mais necessito deles não acho um. Alex, tu é Botafogo, Alex? Não, flamenguista. Ixi! Aí, Mengo, Então vamos embora. Almirante. Parei. Almirante, c'est là le restaurant. É, mas ele vai parar na porta. Sim. Que bom, Ah, é, né? meu filho? Aí aqui é o 99. Aí, É perigoso qual é filmar o aqui? perigo que você viu aqui? É perigoso filmar Não, aqui, pode ó. ficar tranquilo. C'est pas périlleux de filmer, donc ça va. Tu vois, les mecs, ils marchent beaucoup à moto, les taxis. Ils ramènent les gens chez eux. Sushi, que eu acho aqui, ó. Tu vois, regarde. Regarde, on est à la favela, Nathalie. Ei, Tu vois, ça manque pas de moto ici, t'as vu? que horas que a gente fala pra ele vir buscar a gente? Quando a gente está no fim de... Dá seu telefone pra gente aqui, o que a gente te pede. Mas, ó, são 12:30. Vamos falar 2h30, né? 2:30? 3 horas. 3 horas, perfeito. 3 horas você vem buscar a gente? Tá bem. Ótimo. O amigo tem que pagar logo agora. É, Anota vamos aí o pagar meu. agora. Cadê o seu telefone? Anota o meu. Vamos anotar. Bora. Alex, por favor. Rosa, estamos chegando. Por favor. Estamos chegando, tá bom. Aí, Tá bom. passa aí. Que bom. Restaurante, como é que é o nome do restaurante? Mirante Rocinha, seria la vue sur Rocinha. Olha só a beleza do lugar. Coisa linda, olha só. Ça c'est Lagoa derrière qu'on voit. Lagoa derrière Ipanema. Le pain de sucre là-bas au fond. Pode, pode. Sim, sim, sim. Olha. I love Rocinha. Olha só.
Restaurante Mirante, Rocinha. Sentiu o drama? Isso é o puro luxo no meio do morro. Esse é uma puro encanto, na verdade. É o termo exato. Rango. Ó, João Gilberto aí, ó. Gostei muito, hein? João Gilberto, hein? Prova de gosto, de bom gosto. Ó, João Gilberto. João Gilberto. Eu não tenho ainda, não está pronto. Está para reforma. João Gilberto estava Que coisa linda, gente. Nem acredito. Se é possível. Ali, ó. O que aconteceu, cara? Maravilhoso. Mandaram... Ó, tudo bem? Aquilo ali é manga que cai. Ah, c'est des mangas qui tombent. Manga que cai. C'est des mangas qui tombent. Esse é meu amigo francês que fala português. E essa é minha amiga francesa, primeira vez no Brasil. Não. Vamos impressionar. Monsieur le chef. Qual é o seu nome? Isso. Muito bem. Bonjour, monsieur. Esse é o seu nome? Monsieur, meu querido. Mon cher. Mon cher amigo. Climário, chefe Climário. Isso. É seu nome? Bom. Que beleza de lugar. Que beleza de lugar, gente. É brumizateur. Uma loucura. Aí, o Império do Coquetel aqui. Aí, que é uma cachaça, que é um coquetel infernal. É ali. É ali. Olha só. Estava passando o João Gilberto. A gente subiu daqui. Só bossa nova, gente. Entenderam? Tem que subir aqui para escutar bossa nova. Não, seja possível isso. Isso é... Não posso explicar, sabe? Lá embaixo só porcaria que se escuta na cidade. Lá, DJs, porcaria o tempo todo. E chegando na favela, nem funk, nem nada. Só bossa nova. Esse era um lugar maravilhoso. É... contrário à lógica, né? Adorei, hein? Olha. Olha. Chegou o coquetel inacreditável. A filha de Ana. Aí eu pedi um pra você. Com a Sophie. Another for you. That's mine. And another Sofia, for you, okay? filha adotiva de Ana Maria. Ma jeune fille. Ma jeune fille. Sa fille adoptive. Et sa fille, la fille de Ana Maria, qui est là-bas, qui tient le cocktail.
et mon amie Rosa Maria Menezes da Graça, odontologista, que vem de acabar de fazer um dente para a Nathalie, francesa, Nathalie Blanchard. Eu também, eu já fiz um tratamento dentário com ela por um décimo do preço da França. Uma loucura. Nem precisa falar. Esse local é espetacular, gente. E aí é um lugar de samba? Para dançar esse local? É, dia de... Que bom, né? Sábado tem pagode. Nossa. E hoje vai ter DJ, vai ter... Ah, ce soir il va y avoir le DJ, ça sera pas Tem pareil. um lugar também para eventos, que quer fazer festa. C'est un endroit pour faire des événements, fêtes supplémentaires. E seu nome? Rodrigo. Prazer conhecê-lo. Você está num paraíso aí, ó. Esse é o chefe da bebida. Dos coquetel. E as moças? A moça, como se chama? Eu me chamo Cícera. Cícera e madame, mademoiselle. Como se chama você? Eu, Beatriz. Beatriz. A gente conhece todo mundo agora. Que lindo, né? Nós vamos comer aqui. Uma coisa espetacular. Je te prépare le même. Na poesia, se hoje ele é branco na poesia. Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! A bênção, senhora, a maior e enormista da Bahia, terra de Caí e João Gilberto. Falou tudo. Pixinguinha. A benção, Pixinguinha. Saravá. A bênção católica. A benção. Saravá. Ismael Silva. Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. A bênção Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. A bênção Geraldo Pereira. Geraldo Pereira. A bênção meu bolso do Meus amigos dele. Isso não existe mais. Mas enfim. Tem gente tocando bossa nova ainda, gente maravilhosa como o Anselmo Rocha, que não está aqui hoje. Tinha outro compromisso musical. E também umas pessoas que a gente estava esperando que não veio. Tudo bem, não? Com medo de subir, né? Que pena, né? Que agora está liberado e você viu como é que está marcado no cartaz da entrada, no cartaz. Bem-vindo à Rocinha. Maior favela do Rio. Eu morro. Se tiver um violão, eu faço um som. Cada uma com seu balde, né? Allô? Qu'en pensez-vous, très cher? C'est super. Des petites tongs, petites havaianas. Tout le monde au téléphone, hein, comme en France. Hein. Que bom, hein? Uma delícia, gente. Ai. Ela pediu um pastel. Ah, il y a encore un endroit en bas. Que c'est sympa. En bas, il y a les toilettes, mais il y a aussi un balcon pour boire un coup. On n'est pas obligé de manger, donc. C'est super.
D'accord, e lá c'est la cuisine. Aqui que é o segredo, né? É o segredo de tudo. Nossa, esse cheiro já não sai no vídeo, mas l'odeur ne sort pas sur les vidéos. Mais alors l'odeur, mais c'est une merveille. Oh là 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 là. C'est un délice. Vous savez les petits pétous les marmites qui cuisent là? Vous savez la taille des marmites? Ça plaisante pas, hein? Não é de brincadeira não, hein? Nossa Senhora. Aí. Que lindo, né? Será que tem alguém aqui pra falar? Tem vários problemas. Aí. La maman, qu'on appelle la papaye en France avec les fraises. Fala. Fala alguma coisa. Ah, o que é aquilo ali? É um costela suína. Costela suína. Eu não sei o que é, mas eu quero aquele ali. Tem um cheiro maravilhoso nessa cozinha. Obrigado, hein? Nossa Senhora. Ils savent ce que c'est que de cuisinier ici. Voilà, ils font des constructions pour agrandir la terrasse. Vous voyez les constructions de briques et de broc? C'est quand même folklore, hein? Tout en bois. Hein? Tout en bois. Pour faire des constructions, après des coffres pour le... Et ils vont faire une autre partie. Ils vont acrescentar, né? Já é deles, eles só estão... Estão acrescentando, né? Eles podem, né? Sim. Quando a gente veio, não tinha essa aqui, que é uma... Il n'y avait pas cette partie quand ils sont venus la dernière fois. Voilà. Et ça, c'est des bois imputrescibles, ça. C'est des bois qui résistent à la pluie, aux intempéries, au vent, au soleil. J'ai oublié le nom, mais je sais que c'est comme ça. Comme le teck. Mais c'est pas du teck, c'est un autre nom. Pour camarão? Eu pedi pastel e ela pediu picanha. Você vai querer o quê? Vou querer picanha. Picanha também? Bota mais uma picanha aqui. Mas bota no... Cadê o braço? Aqui, ó. No braço. E a Nathalie também vai querer picanha. Não, mas é só... A gente pede... Vamos dividir. Entendi. Se for ó. Tu veux de la picanha ou tu veux des crevettes? Picanha no braço À dela. manger. La picanha, c'est cette viande délicieuse avec un bout de graisse grillée. Alors il en fait pour 2, 3. Ou a cerveja. Cerveja também, cerveja boa. Então, bota uma bacia. Por que nós não veio um balde disso aí? Eu vou pegar o balde Juste pour vous montrer un petit peu l'état des lieux. Já comemos muito, mas aqui é picanha. Petisco de picanha, olha só. Hein? C'est quoi? Ah, sim, tem um sol que está chegando e um trovão também. Mas enfim. Era mais para filmar essa picanha que sobrou pouco, hein? Mas tá vindo mais. Não vai sobrar nada. Sobrou, a gente ainda está comendo devagar, gente. Sim. Estamos na primeira 10ª parte do rango de hoje. Sobrou nada. Nossa, chegou um outro cocktail. On va rester pompette. Ces images, c'est pour Jacqueline et Michel. Pour voir comme c'est dur la vie au Brésil. Ah ouais, papa est mort. Ah ouais, là c'est terrible. Ce morceau de viande, on appelle ça picanha. Picanha, c'est un délice, ça vient avec un bout de graisse, c'est qui enrobe la viande et qui donne tout le goût à la viande grillée. Voilà, c'est du bœuf, bien sûr. Et là, vous avez des petits pains qui sont... Le pain vient avec de l'ail et du persil frotté. Et il est passé dans les gaufriers. Il a été grillé au gaufrier. Voilà, ça c'est un délice, vous voyez. Voilà. Et là, c'est des mayonnaises de cresson de Fontaine. Frais, ils le mixturent dans un mixeur, ils le broient et font la mayonnaise normale et la mayonnaise un peu plus piquante avec du cresson de Fontaine qui pique un peu. Voilà. Quelle merveille, les cocktails, c'est
C'est le secret du chef, le cocktail. Você viu? Gente boa, né? Nossa senhora, tu as vu ça? Ok, bon, allez les enfants, je ne veux pas vous faire plus envie que ça. Un bisou. Elle va s'arranger un amoureux en France, les filles. Tu vas trouver un amoureux français, blindé, de preferência blindado na conta, né? O fim da parada, gente, aí, ó. Sabe? Agora é só samba, meu. Fim do rango, fim do almoço. Teve de tudo, até feijoada. Até feijoada, essa feijoada foi deliciosa, hein? Vai embora nunca mais. Fica aqui comigo na casa. Minha avó Ma fille, tu vois, ils appellent les serveuses ma fille, mia fille. C'est un terme gentil, c'est affectueux, tu vois. C'est toujours en douceur, il n'y a pas de gros mots dans les paroles au Brésil. Personne ne s'agresse. Il n'y a vraiment que les maghrébins chez nous pour foutre la merde. Hein. Parler mal et compagnie. Ici, tu agresses une vieille personne, tu lui parles mal, tu te fais tuer. Je filme tout le monde. Et voilà, c'est pour dire que le manque de respect au Brésil, c'est un péril de vie. C'est pas des enfants de cœur ici, comme les mecs là qui insultent gratuits à la sortie des écoles. Tu te fais flinguer ici. On te met une balle, tu vois. Et pas que les mecs de la favela. Hein. Les mecs d'en bas aussi te mettent une balle. Si tu manques de respect à une personne plus âgée de leur famille, tu passes pas l'année. Hein. Ils te trouvent et ils te flinguent. Et voilà. Ici, il n'y a pas du tout de violence dans la façon de parler. Tout le monde se contient. Tout le monde sait que c'est un danger de faire des réflexions ou des choses non permises par une personne plus âgée. Tout le monde se tient bien. Les gens sont polis en parlant, voilà. C'est comme en Corse. Il n'y a personne qui parle mal en Corse. Tu verras jamais les jeunes dire n'importe quoi. Les parents leur mettent des calbottes. Ça, c'est pour les Français de souche. Il faut leur apprendre que les Corses, ils n'ont rien à apprendre du français. Ils ont tout à pâtir de la politique française. D'ailleurs, ils s'occupent de tout le monde là-bas en Corse. Il n'y en a pas un qui bouge. Croyez-moi. Allez. C'est pour en souvenir de mon copain Paoli, directeur de l'équipe de lutte gréco-romaine, qui m'a invité à Paris et tout ça pour voir le film et tout, des 700 luttes qui existent dans le monde. Voilà. Mon copain Paoli, Jean-Paul. Jean-Claude ou Jean-Paul? Jean-Paul, qui habite près de Bastia, sur la route là-bas, pour aller à Cateraccio, là où habite ma tante. Nous aussi, on a de la famille Pied Noir qui est depuis les années 60 en Corse, sans aucun problème. Mais là, c'est le Brésil, ça n'a rien à voir. Mais pour dire, les gens sont cool au Brésil, détendus, ils ne sont pas énervés. Ceux qui sont énervés, c'est les Français. Ils viennent foutre la merde ici, ils crient dans la rue, ils engueulent leur femme au téléphone, ah, les gens disent « Ah, c'est un Français ». Ils savent déjà que c'est un touriste français. Le mec, il engueule sa femme au téléphone. Ça n'arrive qu'avec les Français, même pas les Italiens, même pas les Espagnols, même pas les Portugais. Les seuls qui crient comme moi là, qui suis en train de parler fort, c'est les Français. On n'est pas bien vu de ce côté-là. Sinon, pour le reste, on est adoré. Ils nous adorent. Pour notre langue, pour notre accent, pour tout. On a beaucoup de chance. Et pourtant, ils ont plus d'éducation que nous, finalement. C'est un travail dur ici. Les restaurants sont ouverts de 11h30 à minuit le soir, sans interruption. La plupart des restaurants au Brésil, c'est comme ça. Tu manges à n'importe quelle heure que tu veux. À Rio, hein. Rio, c'est meilleur service de restauration, meilleur service d'hôtellerie, meilleur service de bus d'Amérique latine. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est Rio de Janeiro. Alors les mecs qui vont à Bahia, bon, s'ils veulent se faire intoxiquer en bouffant n'importe quoi, je leur souhaite d'y aller. Mais le meilleur endroit, moi, au Brésil, c'est l'état de Rio de Janeiro et le Minas Gerais. Et aussi, peut-être au-dessus, Espírito Santo.
C'est là où on s'amuse. Mais bon, l'Espírito Santo, c'est devenu dangereux. Avec Victoria, la capitale, Vitória. Sans C. Mais je préfère de loin rester sur Rio et l'état de Rio. Demain, nous partons pour Cachoeira de Macacu. Demain, 11 novembre. On part à 90 km en direction de Friburgo. Vamos lá passar 3 dias. On va passer 3 jours au pied de la forêt impériale. Ao pé da Serra Imperial. Lá em cima de Cachoeira de Macacu, em Valério. Vou levar minha gata lá, até o Jequitibá, que está dentro do mato. Caminhada de 6 km, desde Cachoeira até Jequitibá, lá, no primeiro pedágio, para subir em Friburgo. Aí tem uma caminhada tudo limpa lá no mato, e você chega num lugar que tem uma árvore gigante, que se chama o Gigante da Floresta em índio, Jequitibá. Uma coisa louca, vou gravar. Abraços.